Bye. Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол. Созай Муҳаммад. Ассалому алайкум. Арзи саломат бинандаҳои азизу арҷманд, ҳаводорони ҳамешагии футбол, бахусус онҳое ки ба чемпионати Тоҷикистон пайни дастаҳои Лигаи Олӣ таваҷҷӯҳ доранд, гузориши мустақими мо аз варзишгоҳи марказии пойтахти кишварамон манзури шумо мегардад ва баъд аз чанд лаҳза бозии нахусти даври дуввуми мусобиқа бо иштироки дастаҳои Сардор ва Парвоз баргузор мешавад ва бовар дорем ки оғози рақобати Лигаи Олӣ дар даври дуввум боз ҳам хубтару беҳтар сурат мегирад ба ҳар ду даста, ҳам ба дастаи Сардор ва ҳам ба дастаи Парвоз ки мавсими гузашта дар Лигаи Якум яке аз беҳтарин дастаҳо буданд ва бо ин тавонистанд роҳхат ба Лигаи Олиро ба даст оваранд. имрӯз бо ҳам рақобат менамоянд. Дастаи Сардор ки ба ҳайси мизбон аст бо либосҳои сурх бозӣ мекунад ва тими Парвоз бошад бо либосҳои сафед. ҳоло қабл аз шурӯи бозӣ суруди миллии кишварамон садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан боз дар мавриди ҳассосияти ин бозӣ ба шумо гуфта мегузарем. дӯстони азиз, бармегардем ба шурӯи бозии дастаҳои Сардор ва Парвоз. ёдовар мешавем ки дар даври аввал тими Сардор ҳангома нишон дод ва онҳо дар муқобили дастаи Истиқлол дар сафар дар ҳамин вардишгоҳ ба натиҷаи мусовӣ расиданд 0-0 ва тими Парвоз бошад дар майдонаш бо Истароша бозиро мусовӣ анҷом дод. ҳоло акнун барои ин дастаҳо ки имтиёзҳои нахустини худро дар
даври аввали мусобиқа ба даст овардан. Имконияти хеле хуб аст то як натиҷаи хуберо дар бозии имрӯза ба даст оваранд. خب این حال کاپیتان های هر دو دسته منیر давлатбеков از تیم مهمان و رسول فایزов از دسته میزبان در نزد داوران هستند برای معین کردن میدان که دسته ها بازی را از کدام طرف میدان آغاز میکنند. خب دسته پرواز اصلا سالهای پیش قریب 13 سال مقدم در لیگای اولی آخرین بار اشتراک کرده بود و تیم سردار باشد. به هر صورت دسته نوکار است، تیمی که باری اول در رقابت های لیگای اولی اشتراک میکند و میبینیم که با راهبری رستم خوجاєв این دسته به چه نتیجه نایل میشود. اصلا دسته را محمد جان حبیباللهов مربی دیگری ورزیده فوتبال کشورمون به لیگای اولی برآورد و پس اون محمد جان حبیباللهov که اصلا اجازت نامه پرو ندارد، یعنی این مربی بنابر سببی نداشتن مجوز ترک این دسته کرد و با هیئت دسته هولبوک دعوت شد. هولبوک در لیگ یکم بازی میکند و نیت این دسته هم زود برآمدن به لیگ اولی است و بعدا روبرت دسته سردار تصمیم گرفتند که رستم خوجاєв را به حیث سرمربی تیم دعوت کنند. چند فوتباز هم از این تیم رفت ولی باز چند بازیگر دیگر با هیئت دسته سردار پیوست شد. خب پرواز باشد اصلا راهبری مربی دیگر در لیگ یکم بازی میکرد و اونها هم طاهر مومینوف یک مربی دیگری پرتجربه فوتبال کشور ما رو دعوت کردند و میبینیم امسال دسته با چه نتیجه ها نایل میشوند. خب آمادگی هر دو دسته خوب است. خاطررسان میشویم که در دوره دومی لیگای اولی امروز رقابت کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند صورت میگیرد. یک بازی بسیار مهم است. بگاهی امروز این بازی با نقشه گرفته شده است. پس آن روز 14 مارس پگاه اسخط بوخش ریگرتداس با استقلال روبرو میشوند و در روز استراحتی روشن با برقچی استرافشان با حاصلات وارد رقابت خواهند شد. بازی خیلی جالب ما و شما را در دوره دومی بازی لیگ اولی انتظار است. والو دسته ها بازی را شروع میکنند از مرکز میدان و فوتبالبازان دسته سردار. اینک بازی را شروع کردند و بیاید توجه میکنیم به هیئت دسته ها. شروع میکنیم از تیم میزبان دسته سردار که با لباسهای سرخ بازی میکنند. دروازه‌بان قربانعلی بابایف است تحت رقم 88. در خط محافظه رقم 77 شاهین ابوسیان هنرنمایی میکند. خب میر کامل لوکایف تحت رقم دوم رقم 44 محمد جان ایساقов رقم 17 حاجی اکبر اوزاقов بازی میکنند. در مرکز میدان کاپیتان دسته رسول فایزов تحت رقم 7 رقم 55 احمد جان شایف رقم 63 ابوبکر سلیمانов رقم 21 بهرمان عظیمов رقم 15 асилбек нурбоев و در خط حمله رقم 11 نکروز زوکیروف هنرنمایی می‌نمایند. سرمربی این دسته رستم خوجاєв است و هیئت دسته مهمانان تیم پرواز که با لباسهای سفید هستند. دروازه‌بان دلیر جان باراتوف تحت رقم 1 در خط محافظه رقم 73 کریلو والوشین رقم 5 اسماعیل جان اخونجانов رقم 2 الکساندر موخین رقم 77 بکجان جورابویف در مرکز رقم 7 امامعلی احمدخان 63 تبریز میرزاولیف رقم 23 دانیل کویکو دوان رقم 11 یوگنی بیدینکا و رقم 8 منیر давлатбеков کاپیتانی دسته. در خط حمله رقم 9 بهادر عبدوولیف. سرمربی دسته طاهر جان مومینوف می باشد. حالا ضربه جریمه‌ای برای بازیگران تیم
парвоз партоби хеле баланд ба ҷарима гол ва имконияти хуб аст. бозингарони Сардор ин ҳолатро тавонистанд то як андоза бартараф кунанд. ҳайати доварон дар бозии имрӯза бо роҳбарии Қурбонмурод Шарифов аст. ба ӯ дар ду канори майдон Далер Дарвешев ва ҳамчунин Парвизи Ёқубҷон кӯмак мекунанд. дар нақши довари чаҳорум Хуршед Дадабоев дар бозии имрӯза фаъолият хоҳанд кард. ва боз албатта дар бозии аввали даври дуввум системаи вар ҳам фаъол аст. онҷо дар назди вар Рустам Нурматов, ба ӯ кӯмак мекунанд Исмоил Нуралиев барои албатта тафтиш кардани лаҳзаҳои баҳснок дар бозии имрӯза. идомаи ҳамлаи бозингарони Сардор. инак буту футболбозони дастаи Сардор талош мекунанд соҳибони майдон. дар муқобили Александр Мухин ҳоло қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. Александр Мухин бозингари дастаи якачини Олимпии Тоҷикистон аст ки ҳоло дар ҳайати дастаи Парвоз ҳунарнамоӣ мекунад. Мафсуф аслан дастпарвари бошгоҳи футболи Локомотиви Москав ҳаст. мазарат дар ҳоло як вазъияти бисёр хафнок барои футболбозони дастаи Сардор буд ва ин вазъиятро бартараф карданд онҳо. акнун муҳофизатгарони дастаи Сардор тӯбро идора мекунанд. аслан бозии ахири Сардорро муқобили Истиқлол бубинем. онҳо воқеан ҳам хуб бозӣ карданд. аз ҷиҳати дифоъ кардан, аз ҷиҳати рафтан ба аксол ҳамлаҳо, аз ҷиҳати идора кардани тӯб ҳам ҳарчанд кам буд, вале хеле хуб ҳунарнамоӣ карда тавонистанд. шогирдони Рустам Хоҷаев. хуб, дар мавриди Александр Мухин воқеан ҳам бале ӯ дастпарвари аслан Локомотив ҳам гӯем хато намешавад, вале ҳарчанд футболро дар мактаби кӯдакону наврасони Строгине Москав оғоз кардааст ва баъдан дар чанд даста ҳунарнамоӣ кард дар ҳайати ҷавонони Химки, Арсенал, Тула, Ска Ростов ва баъдан як замоне буд ки гуфтанд ӯ ба ҳайати дастаи Хуҷанд меояд, аммо маълум шуд ки ӯ ба ҳайати дастаи Парвоз гузашт. ҳоло мебинем ки Мухин дар ин даста ба чӣ натиҷа ноил мешавад. боз ҳам тӯб дар идораи бозингарони дастаи Сардор. партоби дуру дароз ба марказ, имконияти хуб ҳам ҳаст. ҳоло футболбозони дастаи Сардор ҳамларо идома медиҳанд. Аҳмадҷон Шоев, ирсоли тӯб ба канор, Ҳоҷиакбар Узоқов. талоши бозингари рақами 21 Баҳроман Азимов буд ва акнун имконият барои соҳибони майдон. ва довар ишора мекунад ки чиз нест, бозӣ идома дорад. Мунир Давлатбеков, Александр Мухин.
пас ба муҳофизатгарон инҷо дарвозабон Далер Баротов. ирсоли хеле ҳам баланд аз ҷониби Крило Волошин ва бо як амалкарди муҳофизатгари дастаи Сардор туб аз майдон берун мешавад. хуб, қувваи дастаҳо баробар аст ё на? Инро ман ҷараёни бозӣ нишон медиҳад ки кадом даста дар дидори имрӯза бартарӣ дорад. биёед мутааҷҷаб мешавем. ба нафи бозингарони Парвоз ирсоли хеле баланд аз ҷониби Александр Мухин ба ҷаримагоҳ фурсат ҳаст ва зарбаи кунҷӣ, нахустин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ва он ҳам ба нафъи меҳмонон. ҳоло тубро аз канори рости майдон Табриз Мирзовалиев ба бозӣ медарорад. бозигузори тавассути Ёқубҷон Ҷураббоев партоби ин футболбоз ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор. мубориза идома дорад. ва акнун тубрабои футболбозони Сардор аст. Абубакр Сулаймонов як партоби хуб ҳам метавонист анҷом диҳад, аммо муҳофизатгари дастаи Парвоз ин вазъиятро бартараф кард. бо ту боло боз ҳам футболбозони дастаи Сардор. Аҳмадҷон Шоев чӣ ишора мешавад? шояд туп мувофиқ нест барои бозӣ. хуб, туп дар ихтиёри бозингарони Сардор аст. Аҳмадҷон Шоев имконият ҳаст барои тими Сардор. Расул Файзов ва инҷо маълум мешавад ки дар муқобили Расул Файзов хато сурат гирифт аз ҷониби Мунир Давлатбеков ва ба капитани дастаи Парвоз ҳоло довар корти зард нишон медиҳад. аввалин огоҳӣ дар бозии имрӯза. хуб, пояшро зер кард ба назарам баъд аз он ки тӯбро гирифт. бале, ва ин барқасдона набуд. ба ҳар сурат як амалкарде буд ки худи футболбози дастаи Парвоз ҳам мехост ҳаракат кунад, вале ногаҳон ба пӯи Расул Файзов расид. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои бозингарони Сардор. хотиррасон мешавем ки Сардор аслан соли гузашта дар Лигаи якум зинаи дуввумро ишғол кард ва бо тими 11-уми Лигаи олӣ Ҳулбук буд дар бозиҳои гузаришӣ ширкат кард ва ғалаба ба даст овард. ҳоло зарбаи ҳоҷи Акбар Узоқов, вале дарвозабон Далер Баротов тӯбро дошта гирифт. он қадар зарбаи хафнок ҳам набуд барои дарвозабони дастаи Парвоз. Далер Баротов таҷрибаи бозиро дар чанд дастаи Лигаи олӣ дорад. як замоне дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекард, як замоне дар ҳайати дастаи Истаравшан бозӣ карда буд Далер Баротов. яъне дарвозабони бо таҷриба ҳам ҳаст. ҳоло 27 сол дорад ва дар ҳайати дастаи навкори Лигаи олӣ Парвоз ҳунарнамоӣ мекунад. дастпарвари тими Хуҷанд аст Далер Баротов. хуб, аксари бозиҳо ки дар минтақаи марказ ба минтақаи умуман ба марказ наздиктар ҳастанд дар шаҳри Душанбе сурат мегиранд. хуб, умуман бозии дастаи
Сардор бозӣ дастаи артиш Истиқлол инҷо бозӣ мекунад. Равшан ҳам ҳоло эҳтимол аст инҷо бозии худро баргузор кунад. хуб баъдан дар душанбе боз дастаи вахш ҳам бозии худро баргузор кард. Барқчӣ ҳам чунки майдонҳои дастаҳои лигаи олӣ омода набуд ба оғози мавсими имсола. қариб ки ягон майдон омода нест. майдоне ки дастаҳои лигаи олӣ доранд. хуб ҳарчанд бозиҳо дар варзишгоҳи бисолагии Истиқлолияти Хуҷанд сурат гирифт, вале онҷо даври аввал нишон дод ки чамани майдон то як андоза ҳоло шояд хубтар омода нест. аслан дар иқлиме ки мо дорем майдонҳои футболи кишварамон дертар омода мешаванд. аммо имсол масъулин ҳам сабаби барвақт оғоз кардани лигаи олиро бар он мебинанд ки пеш аз бозии ҳассоси тими миллӣ то як андоза барои сетоди мураббиёни мунтахаб ҳам хубтар шавад, то бозингаронро ба ҳайати дастаи якачин даъват кунанд. вале аз дастаҳои дигар футболбозон ба тими миллӣ даъват мешаванд ё на, ин умуман суоли дигар аст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Парвоз, легионери ин даста талош мекунад. Дуан Даниэл Куко, бозингар аз кишвари Гана. Мухин ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор. ҳоло футболбозони Парвоз зиёд талош карда истоданд. Аҳмадҷон Шоев, Расул Файзов, Қурбонали Бобоев, ва ҳоло фишори бозингарони Парвоз ҳам хеле зиёд ба назар мерасад. Абубакр Сулаймонов чандон барои идора кардани тӯп ҳам муваффақ нашуд. бозингаре ки мавсими гузашта дар ҳайати дастаи вахш буд, як футболбози бисёр хубу ояндадор аст. Абубакр Сулаймонов, капитани собиқи дастаи наврасонии Тоҷикистон. Эмомалӣ Аҳмадхон, як партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор ва бисёр мувофиқ ҳам буд. инҷо имконияти хуб буд. дар ин вазъият андаке муҳофизатгарони Сардор қариб буд ба хатои ҷиддӣ роҳ диҳанд. Эмомалӣ Аҳмадхон, ҳоло ҳамлагари дастаи Парвоз мехост тӯбро дар ихтиёр гирад. Баҳодур Абдувалиев қомати баланд дорад. ҳамин ҳамлагари дастаи Парвоз дар вазъиятҳои стандартӣ бояд хубтару беҳтар талош кунад. идомаи ҳамлаи дастаи Сардорро мебинем. аз маркази майдон биёд мутаваҷҷеҳ мешавем. як мавқеъати бисёр хуб ҳатто барои иҷрои зарба, аммо зарба баландтар меравад аз ҷониби ҳамлагари дастаи Сардор ва бисёр имконияти хуб дошт. Некрус Зокиров андаке зарбаш баландтар рафт. واسه مهمانان ҳоло талош мекунанд. хеле хуб тӯбро дар идораи худ гирифт Евгений Биденко, бозингари украинӣ дастаи Парвоз. аслан ду футболбоз аз Украина дар ҳайати дастаи Парвоз ҳунарнамоӣ мекунанд. Евгений Биденко 23 сол дорад. бозингари ҷавон аст. дастпарвари бошгоҳи футболи Кристал Херсон аст. идомаи ҳамлаи дастаи Сардор ва дар ин гуна вазъият
беҳтарин шонсро соҳибони майдон аз даст доданд. Абубакр Сулаймонов буд дар вақти анҷом додани ҳамла. Александр Мухин ҳоло гузариши аз футболбозони дастаи Сардор аз канори майдон партоб ба ҷаримагоҳ мутаваҷҷӯҳ мешавем, вале бозингарони Сардор ин ҳолатро бартараф карданд. Дар зудтарин фурсат Локаев, Баҳроман Азимов, Расул Файзов, Аҳмадҷон Шоев, Абубакр Сулаймонов, Миркомил Локаев, Исоқов, Миркомил Локаев, бозингари Ӯзбекистони дастаи Сардор. партоб анҷом мешавад. имконияти бисёр хуб барои Узохов, вале Ҷакбар Узохов муваффақ нашуд барои анҷом додани ҳамлаҳо. ту бозам дар ихтиёри бозингарони тими Сардор. хеле хуб бубинед, бо ҳамдигар бозӣ мекунанд футболбозони дастаи Сардор. партоби Абубакр Сулаймонов аммо чӣ кор мекунад дар ин вазъият? ҳамлагари дастаи Сардор биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем. хеле фурсати хуб буд. Узохов, партоб ба ҷаримагоҳ, фурсат барои тими Сардор, вале бенатиҷа. бозам як имконияти хуби дигар барои бозингарони тими мизбон ба миён меояд. ин дафъа Асилбек Норбоев муваффақ нашуд. партоб бисёр хуб ва саривақт иҷро гардид аз канори майдон. ду имконияти бисёр хуб доштанд футболбозони Сардор. ҳоло аз чӣ бошад Узохов мавқеи худро дигар кард. Аҳмадҷон Шоев, Абубакр Сулаймонов, Абубакр Сулаймонов пас ба марказ. Баҳроман Азимов, ирсоли туп диагоналӣ буд ба канори майдон. Узохов, таваҷҷӯҳ мекунем. бозам Абубакр Сулаймонов, имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони тими Сардор. паси бисёр хуби Абубакр Сулаймонов. инҷо на ҳамлагар Зокиров ба туп мерасад, на Баҳроман Азимов муҳофизат кард. тӯбравои олии футболбозони Сардор. Шоҳин Аббосиён, Ҷакбар Узохов, Аҳмадҷон Шоев, акнун тӯбравои бозингарони Парвоз. дар бозии гузашта ҳоло як имконияти хуб ҳам буд. дар бозии гузашта вақте Парвоз муқобили Сарафшан бозӣ мекард, дар ҳайати асосии ин тим назар ба ҳамон бозӣ тағйироти ҷиддӣ ба назар намерасад. ё масалан Сардор, аслан дар Сардор ҳаст. масалан имрӯз дар хати ҳамла Азизбек Султонов ҳунарнамоӣ намекунад ва тавре дида истодем дар мавқеи ӯ Некрус Зокиров бозӣ дорад. ва Ҷаъфар Исмоилов баъдан муҳофизатгар.
ки дар мавқеи ӯ дар дидори имрӯза мо легионери ин тим Шоҳин Абусёнро дида истодаем. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сардор. ҳоло фурсат ҳаст дӯстони азиз, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамлаи бозингарони дастаи Сардор дар ин вазъият. аз маркази майдон ҳамларо анҷом медиҳанд. пас хато. Расул Файзов. Шоҳин Абусён боз ҳам капитани дастаи Сардор. имконот ҳаст барои футболбозони дастаи Сардор. меҳмонон ҳоло боз ҳам аз маркази майдон ҳамлаҳои худро анҷом медиҳанд. бештар мо дар ҳайати дастаи парвоз талоши Евгений Биденкоро дида истодем. дар маркази майдон ҳам ҳамлаҳоро оғоз карда истодааст ва ҳам мехоҳад бо як пасҳояш ҳамлагари дастаро бо дарвозабон рӯбарӯ кунад. дар ҳайати ҳар дуи даста қисман футболбозони ҷавон ҳастанд. ин то як андоза хуб ҳам ҳаст. ту ба Аҳмадҷон Шоев нарасид, чунки онҷо мубориза бурд футболбози рақами 63 дастаи Парвоз. Табриз Мирзовалиев. Мунир Давлатбеков, Александр Мухин. Пас ба муҳофизатгар Охунҷонов. ҳоло Крило Волошин, Эмомалӣ Аҳмадхон, Охунҷонов. ин вазъиятро Шоҳин Абусён бартараф кард. футболбози рақами 77 дастаи Сардор. бозингари 28 солаи эронӣ аст. Шоҳин Абусён муҳофизатгари канори рост мебошад. бозингари номбурда аллакай маълум аст ки таҷрибааш хубтара ҳам ҳаст. дастпарвари дастаи Фулот дар ҳайати дастаи Персеполис ҳам як замоне ҳунарнамоӣ кардааст. дар ҳайати дастаи Гулгуҳар, дар ҳайати дастаи Бандар Аббос ва ҳоло дар ҳайати дастаи Сардори Турсунзода бозӣ дорад. ва дар дидори гузашта ӯ дар рӯйхати сармураббии даста набуд. Исмоилҷон Охунҷонов дар марказ. ҳоло ҳунарнамоӣ Табриз Мирзовалиев буд. Мунир Давлатбеков. идомаи ҳамлаи дастаи Парвоз. аз рӯи бозӣ ҳар ду даста хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд. бетаваҷҷӯҳ мекунем ҳамлаи дастаи Парвозро ва партоб рост ба дасти дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев меравад. аз миёни дигар футболбозони дастаи Сардор ду нафаре ҳастанд ки аз ҳама пуртаҷрибатарин бозингар дар футболи мо ҳастанд. дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ва ним муҳофизатгар Расул
Файзов. Қурбонали Бобоев 38 сол дорад. Собиқ дарвозабони дастаҳои Истиқлол, Истаравшан, Куктуш. خب در ریگارد دست هم یک زمانی بازی میکرد. در روشن تجربه بسیار خوب هم دارد. چمپیون چندین کاراتای تاجیکستان است. در حیث دسته استقلال. ابوبکر سلیمانوف. حالا باز هم ابوبکر سلیمانوف ولی پرتابی که انجام داده شده از جانب اسیلبек نوربویف اندک سرعت بلند داشت. حالا میخواستم بازیگران دسته سردار حمله انجام دهند. ابوبکر سلیمانوف پاس داد و هم دستش ولی موفق نشد. الکساندر موخین ارسال توپ به کنار و اینجا اولین شده به توپ بازیگری سردار رسید، اما ضربه کنجی است برای تیم پرواز. توپ رو از کنج میدان باز هم با بازی می‌دارد بازیگر رقم 63 تبریز میرزاولیف. با پرتاب میرزاولیف کسی رسیدن نتوانست و دوباره اشاره میکند که از نزد دروازه توپ به بازی در آورده می شود. ابوبکر سلیمانوف همچنین تجربه بازی رو خیر از وقت در هیئت دسته برقچی هم دارد. حالا گفته می شود که او توسط اجاره از وخش در تیم سردار بازی دارد. از لحاظ بازی، از لحاظ اداره کردن توپ معلوم میشود که دسته پرواز هم خیلی آمادگی خوب دیده است و همدیگر فهمی خوب دارن فوتبالبازان. حالا از آغاز رقابت دسته ها 30 دقیقه سپری شد. کریلو والوشین در مرکز میدان بکجان جورابویف پس با اسماعیل جان اخونجانوف با کناری راست الکساندر موخین الکساندر موخین اصلا با حیث دسته خوجند گذشت در آغاز موسم و یک بار با اجاره داده شد به نظرم با دسته پرواز. توپ را با فوتبالبازان دسته سردار احمدجان شویف ارسال توپ به کنار راست بهرمان عظیموف. حالا پس به شاهین عباسیان فرصت برای بازیگران سردار ضربه را منتظر و گل دوستان عزیز دقیقه 31 رقابت و بعد از یک حمله بازیگران تیم سردار موفق شدند که دروازه پرواز را رخ نکنند. خیلی حمله خوب، حمله با ترتیب و ضربه نهایی از جانب نیکروز زوکیروف اجرا می شود و بازیگران جوان دسته سردار توانستند با پیش برآیند. از کنار راستی میدان شما متوجه شوید چگونه حمله آغاز گردید. بسیار حمله خوب صورت گرفت وقتی بهرمان عظیموف توپ را با شاهین عباسیان ارسال کرد. اونجا خطا کرد محافظتگری پرواز و ابوبکر سلیمانوف پاسی آخرین رو انجام داد، یعنی پاسی گل‌آور به ابوبکر سلیمانوف تعلق دارد و ضربه حمله‌گر دسته سردار حساب رو باز کرد.
گل اولین دسته سردار در لیگ اولی. این در تاریخ باشگاه فوتبال سردار باید نوشته شود با حرفای زرین که مؤلف گل اولین دسته سردار در لیگ اولی کدام بازیگر بود و شاید بعد از 30 سالها 40 سالها این چیز باز بعداً به خاطر مخلصان به خاطر شاید طرفداران این دسته میرسد که اولین نفری که با پیراهن‌های دسته سردار در لیگ اولی گل زد این نکروز زاکیروف است. اصلا شاگردان رستم خوجاєв هم با ترتیب بازی خود را انجام داده ایستادند. آنها بیشتر به خط محافظه هم توجه میکنند، به حریف هم امکانیت میدهند. حالا در مرکز خطا صورت میگیرند مقابل ابوبکر سلیمانوف. منیر давлатбеков با خطا راه داد. نکروز زاکیروف در اکرانهای ما و شما بازیگری 20 سالم سردار اولین دسته گویم که کسبی در لیگ اولی برای این فوتبال باز است. حالا باز هم امکانیت ابوبکر سلیمانوف پاس به کنار بهرمان عظیموف و ضربه کنجی نخستین است به نظرم به نفع صاحبان میدان. رسول فایزов حمله باید ادامه کند. نوربویف و زود تو بیرون کرده می شود. باز هم یک پرتاب دیگر ولی تو این دفعه به دست دروازه‌بان رسید. احمدجان شایف ادامه حمله دسته سردار. باز یک فرصت دیگر ولی اسحاقجان اخونوف این وضعیت رو برطرف کرد. اخونجانوف اوزاقов شاهین عباسیان بهرمان عظیموف. خب اصلا همین بازی رو اینک 35 دقیقه تماشا داریم. هیچ بازی دلگیر کننده نیست. هر دو دسته هم بسیار خوب از لحاظ اداره کردن توپ هنرنمایی کرده ایستادن. بعضی بازی دور اول خیلی دلگیر کننده بود، خیلی و خیلی. میرزا ولیف پرتابی او به حمله کرد. دسته پرواز حمله مهمانان باید ادامه کنه در همین وضعیت. بیا توجه میکنیم به ضربه بازیگری رقم 11 بیدینکو ولی تو به بازیگران سردار رسید. داور اشاره کرد که اینجا آفساید هم بود. تو به دست بازیگری پرواز رسیده است، نه آفساید. الو شو کردی؟ حاجی اکبر اوزاقov بیا رو هوای گیر برده حالا باید توجه میکنیم به این حالت.
46 را ما آدرس پیسان میکنم میریم. توجه میکنیم با اون که بازیگران سردار چگونه باز حمله خود را آغاز میکنند. طاهر مومینов فولو اعتراض میکند و شاگردانش آخونجانов فوتبالکی گرفتن در فوتبالکی زبورنی باز هم محافظتگران دسته پرواز توسط دروازه‌بان دلیر براتов حمله را آغاز میکنند. Kes hozi dar az man kya balo kumar roz saat chhod shud. Hamin namun to chande ko metna. Man na lista doram. باز یک حمله دیگر. Oz pededif meshaman yagun bankama meyvan. خوب Piyoda raftan ge. ضربه کنجی نوبتی برای فوتبالبازان پرواز. پرتاب خیلی بلند. Doğru. مقابل رسول فایزов باز هم خطا سرعت گرفت در همین وضعیت. امامعلی احمدخان 5 دقیقه دیگر تا فرجام نیمه اولی بازی باقی مانده است. ایسال خیلی بلندی تو با خط حمله محافظتگران تیم سردار خوب بازی میکنند برای برطرف کردن این وضعیت. احمدجان شایف، رسول فایزов ولی پس خطرناک اما این مشکل را برطرف کردند. بازیگران میزبان بهرام عظیمов پس به احمدجان شایف فولو امکانیتی بسیار خوب برای تیم سردار. باز هم با توپ نکروزیدیف پرتاب چلیمه گل ضربه گل دقیقه 41 رقابت و این دفعه پرتاب بسیار خوبی نکروز زوکیروف امکانیت بسیار خوب فراهم آورد و ضربه را اسیلبک نوربویف به نظرم بله انجام داد و حساب 2-0 شد. و ببینید چگونه شاگردان رستم خوجایف در قسم اول بعد از یک بازیگزاری های به نظم و نظام یک ترکیب‌آوری بسیار عالی موفق میشوند. هر دو حمله دسته سردار هم با لحظه های خیلی خوب با حمله های خیلی خوب و پاس های دقیق انجام شدند. نکروز زوکیروف هم دید که هم دستش آزاد است. محافظتگران تیم پرواز دیر کردند و توپ را به جریمه گاه ارسال کرد و ضربه را باشد فوتبالباز رقمی 15 نیم محافظتگری کناری اجرا کرد.
Асилбек Норбоев, футболбози ӯзбекистонии дастаи Сардор. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Парвоз ҳеҷ чизам нест ва легионери тими Парвоз худро ба замин ҳаво дод, аммо фикр мекунам ҳеҷ чизи ҷиддие ҳам ба назар нарасид дар ин вазъият. Бепартум ака бекор шуд. О чӣ партум ака? خب حالا تکرار هم نشان میدهد که شاید اینجا یک رسش کوتاه بود، اما قدر جدی به نظر نمیرسد. و اونجا دیگه اوکی. خب فوزی دسته پرواز حالا جراحت دارد. довар ба қисми аввал ҳоло чанд дақиқа илова мекунанд маълум нест. дақиқаи 44-уми рақобат наздик шуда истодааст. муаллиф ва ҳаммуаллифи голи дастаи Сардор дар экранҳои мо шумо буд. ҳамлагари 20 сола Некрус Зокиров. ӯ агар ҳамин гуна ҳунарнамои худро идома диҳад, зери таваҷҷӯҳи зиёд қарор хоҳад гирифт. 30 сол аст, ҳам ҷавон аст. бозингаре ки метавонад боз дар фаъолияти футболбозиаш ба натиҷаҳои хеле баланд ноил шавад. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Парвоз. мавсими гузашта ҳамлагари дастаи Сардор дар тими Шодмони Ҳисор ҳунарнамоӣ мекард Некрус Зокиров ва тавонист бо 24 гол беҳтарин бозингари Лигаи Якум эътироф шавад. воқеан ҳам ҳунарнамои бисёр хуб ва фикр мекунам Сардор яке аз гӯем ки трансферҳои хуб ҳам анҷом дод дар бобати ба даст овардани ин бозингар. 25 гол мавсими гузашта задааст ҳамин футболбоз. ба дарвозаи ҳарифон ва дар Лигаи Якум ҳам на ҳар бозингар чунин шумораи зиёди голҳоро ба ҳадаф мерасонанд. бубинед, аз Лигаи Якум ҳам агар бозингарон хубтару беҳтар бозӣ кунанд, дастаҳои Лигаи Олӣ ба онҳо таваҷҷӯҳи зиёд равон менамоянд. аслан беҳтарин нишонзан небуд, масалан яке аз беҳтарин нишонзанҳо буд Некрус Зокиров дар ҳайати дастаи Шодмон, чунки он то беҳтарин нишонзан як бозингар буд аз дастаи Душанбе. агар хато накунам ин футболбози дастаи Наврасон буд, Ашурализода. خب садои иштоки довар дӯстони азиз, як дақиқа илова кардаи ӯ ҳам ҷамъбаст шуд. ҳисоб 2-0 ба фоидаи футболбозони Сардор дар қисми аввал анҷом мешавад. Некрус Зокиров ва баъдан Асилбек Норбоев муаллифи ду голи дастаи Сардор дар қисми аввал ҳастанд. мо шуморо нимаи дуввум дар пеш аст ва мебинем ки дастаҳо дар қисми дуввум ба чӣ натиҷа ноил мешаванд.
Mücan bitta to'p berib turing, Mücan berib turing, shuni berib turing. Mana. Bering, bizni to'pni bering, bizni to'pni. Давай. Ramazon. Давай. Ey, şikofili. Ana, zanda. Daha şalt. Zani. Zani kayıyor. قربان من از گوش کن زمینم نزن با من کار نکن Bindikçe ayı damar mı değil? دوستان عزیز با قسم دومی بازی بین دسته‌های سردار و پرواز برمیگردیم. بازی اولی دوره دومی چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های لیگ اولی است که اولو در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشورمان جریان دارد. حساب 2-0 با فایده فوتبالسان سردار است. یادآور می‌شویم که دو دفعه توسط ضربه‌های دقیقی نکروز زوکیروف و بعداً پسیو و ضربه اسیلبک نوربویف حساب با فایده بازیگران سردار در قسم اول جنبست شد. بسیار یک بازی جالب، البته با اشتراک هم سردار هم پرواز، ولی در دو وضعیت فوتبالبازان تیم سردار توانستند موفق شوند. ولی نکروز زوکیروف بازیگری که موسم گذشته بهترین بازیگر در لیگ یکم اعتراف شد با 25 گل او دومین نشانزنی لیگ یکم موسم گذشته شد در حیث دسته شادمانی حصار و امسال باشد با حیث دسته سردار گذشت. حالا فکر میکنم هنردمای این بازیگر در حیث سردار که امروز اصلا در حیث اساسی باری اول است خوبتر و بهتر خواهد شد.
خب صدای اشتراکی داور از آغازی وخوری دسته ها در قسم دوم درک میدید. در آغاز ما میبینیم که درک دسته ها هیچ تغییرات نیست و میبینیم که دسته ها با همان هیئت ها بازی رو شروع کردن. خب تماشاگران عزیز، فرصت داریم که شما رو بار دیگر با هیئت دسته ها آشنا کنیم. شروع می‌نماییم از تیم پرواز این دفعه که به حیث مهمان بازی دارند. با لباس‌های سفید آنها هنرنمایی کرده ایستادند. دلیرجان براتوف دروازه‌بان، کریلو والوشین، اسماعیل جان اخونجانов، خب الکساندر مухин و бекҷон ҷурабоев اینها محافظتگران دسته پرواز هستند. امامعلی احمدخان، تبریز میرزاولیев، کویکو دوان دانیل، یوگنی بیدینکا، منیر давлатбеков کاپیتان دسته محافظتگران و بهادر عبدولیев حملهگری دسته پرواز در بازی امروز هم طاهرجان مومینов سرمربی تیم است. هیئت دسته سردار قربانعلی بابویف دروازه‌بان، محافظتگران میرکامل لوکایف، محمد جان исохов، محافظتگران مرکزی شاهین ابوسیان از کناری راست، از چپ حاجی-اکبر узоқов، расул файзов کاپیتان دسته در مرکز همراه با احمد جان شایف، ابوبکر سلیمانов، بهرامند عظیمов و اسیلبек نوربоев. در خط حمله نیکروز زاکیرов. ادامه حمله بازیگران سردار و ضربه کنجی برای صاحبانی میدان. رستم خوجاєв سرمربی دسته سردار می باشد. خب بیاد متوجه می شویم با وضعیت استانداردی. حاجی-اکبر узоқов پرتابی بلند و فوتبالبازانی پرواز اصلا امکان ندادند با بازیگران تیم سردار که حمله خود را انجام دهند. البته پرواز هم در قسم اول بیشتر به خط دفاع ننشست. آنها امکانیت ها به میان آوردند، تلاش میکردند که حمله کنند ولی موفق شده نتوانستند. بازیگران سردار نظر به پرواز بازیشون شیوه دیگر داشت. آنها اندک به حریف امکان میدادند با تو بازی کنند و بعداً حمله های خوبی جوابی داشتند. حمله هایی که اصلا به گل آورده رسانید. حالا آفساید به قید گرفته می شود. و در همین وضعیت حالا دیدیم که آفساید به قید گرفته شد. امامعلی احمدخان تلاش کرده بود برای حرکت کردن. حالا توپ را با بازیگران سردار خیلی خوب و عالی با پاس‌های کوتاه بازی میکنند ولی این دفعه پاس نیکروز زاکیرov چندان دقیق نبود. بودینکا توپ را از بازیگر اوکراینی میگیرند فوتبالبازان سردار. پس راست انجام شد به دروازه‌بان. فوتبالبازان دسته پرواز اصلا برای پرواز فکر میکنم در قسم دوم زود به بازی برگشتن است. علاجی دیگر ندارن. شاگردان طاهر مومینov فرقت دو گل را از بین بردن هم خیلی دشوار است. نیکروز زاکیرov از کنار میدان حرکت میکنند این بازیگر. ولی توپ را از حمله‌گری دسته سردار گرفتند. مهمانان بیدینکا توپ را از اون میگیرد. узоқов امامعلی احمدخان
Крило Волошин, Мунир Давлатбеков. Маркази майдон озод аст барои идома додани ҳамла аз ҷониби меҳмонон. партоби хеле баланд, имконият ҳаст ва зарбаро футболбози ганагии Парвоз анҷом медиҳад. Квеку Дуан Даниел, вале хато рафт. Зарбаи ин бозингар. хуб, мо агар ба рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон дар умум мутаваҷҷеҳ шавем, гуфтем солҳои пеш дастаи Парвоз дар лигаи олӣ бозӣ мекард. ҳоло аксал ҳамлаи дастаи Сардорро мебинем, ирсоли туп ва ин муҳофизатгари канории тими Сардор буд, Шоҳин Аббосиён, вале партобаш рост ба дасти дарвозабони тими Парвоз рафт. Қурбоналӣ Бобоев. хуб, тағйирот дар райти дастаи Парвоз. Ба ҷои бозингари рақами 11 Евгений Биденко ки дар қисми аввал хеле фаъол буд, ҳоло ба майдон футболбози рақами 10 Рамазон Бахталиев ворид мешавад. Бозингари ҳайти дастаи Наврасон буд. Биденко дар қисми аввал фаъол буд, ҳоло дар оғози қисми 2 Тоҳир Муъминов ӯро аз майдон гирифт ва Рамазон Бахталиев ба майдон ворид мешавад. аслан дар ҳайати дастаи ҳоло як имконияти бисёр хуб аст барои футболбозони дастаи Парвоз ва назар ба дастаи Сардор. Албатта дар Парвоз ҳам ҳастанд бозингарони ҷавон, футболбозоне ки таҷрибаи баланд доранд. вақте дастаи Наврасони мо дар мусобиқаи қаҳрамонӣ ҷаҳон 2025 иштирок кард дар Қатар ва аксари бозингарон онҷо таҷрибаи бозӣ гирифтанд. Рамазон Бахталиев яке аз онҳо буд ва баъдан Аҳмадҷон Шоев ки ҳоло дар райти дастаи Сардор ҳунарнамоӣ мекунад. ӯ ҳам узви дастаи Наврасони Тоҷикистон, вале дар райти дастаи Наврасон Аҳмадҷон Шоев аслан муҳофизатгари канорӣ ҳунарнамоӣ кард. ҳоло бошад дар райти дастаи Сардор ҳамчун ним муҳофизатгар бозӣ дорад. Рамазон Бахталиев. ва қисме аз ҳамон бозингароне ки дар чемпионати ҷаҳони Наврасон соли гузашта иштирок карданд дар якчанд дастаҳои лигаи олӣ бозӣ доранд. барои мисол Абдусамад Меликмуродов ки соли гузашта аслан дар Сардор буд, ҳоло дар тими Регар Тадаз аст. хуб, Аҳмадҷон Шоев дар Сардор, баъдан Рамазон Бахталиев дар райти дастаи Парвоз ҳунарнамоӣ дорад. хуб, инак зарбаи ҷаримавӣ Ҳоҷи Акбар Узоқов дар назди тӯб. футболбозони дастаи Сардор метавонанд як ҳамлаи хубе анҷом диҳанд. Узоқов ва ту болотар аз дарвозаи Далер Баротов аз майдон берун мешавад.
охир он мавсиме ки Парвоз дар Лигаи Олӣ буд, ин мавсими соли 2015 будааст, не 2013 ки мо болотар дар оғози қисми якум гуфтем. соли 2015 онҳо дар Лигаи Олӣ бозӣ карда буданд ва зинаи охирро гирифтанд. зинаи даҳумро 10 даста бозӣ мекард. Парвоз дар 18 бозӣ танҳо як ғалаба карду 4 имтиёз гирифт, як мусовия ҳам дошт онҷо. вале соли 2014 Парвоз дар Лигаи Олӣ зинаи хубро гирифта буд, ҷои панҷумро ба даст овард. бартоби дарвозабони дастаи Сардор соли 2016 ҳам буд аст, 10 сол пеш дастаи Парвоз зинаи охирро онҷо гирифт ва ҳамин тар ба Лигаи якум рафт ва дигар барнагашт. Парвоз охирин бо соли 2016 дар Лигаи Олӣ будааст. Тамошобинони азиз, зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи Парвоз. Рамазон Бахталиев, Қурбонали Бобоев ин вазъиятро бартараф мекунад. боз ҳам ҳамлаи меҳмонон. ин ҳамон вазъияте ки футболбозони Сардор доштанд. партоби хеле баланд. акшул ҳамлаи дастаи Сардор аст. маркази майдон ҳоло Асилбек Нурбоев, вале пас ба Некрус Зокиров нарасид. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Парвоз. Мунир Давлатбеков, Охунҷонов, ва хато муқобили Рамазон Бахталиев сурат гирифт. Аҳмадҷон Шоев ки бо ин ду бозингар якҷо ҳунарнамоӣ карда буданд, ҳоло бархурд доштанд ва инҷо бозингари дастаи Парвоз Бекҷон Ҷурабоев, легионери ин тим, нофаҳмӣ дошт. довар бояд огоҳӣ диҳад ҳатман, чунки бо даст бозингарон барои ҳамдигар заданд. ба Аҳмадҷон Шоев корти зард нишон дод довар. ба Расул Файзов корти зард нишон дод. خب به هر صورت باید بازیگر دسته پرواز هم با کارت زرد مجازات میشد. بله با کارت زرد جزا داده است جورابویف را. ضربه جریمه‌ای
این همون لحظه برخورد بود به نظرم. بله احمد جان شویف رمضان بختالیف رو از پای افتونید. خب ضربه جریمه‌ای برای بازیگران دسته پرواز. بگجان جورابویف. متوجه میشویم با این وضعیت. یادآور حالا اجازه نداده است برای آغازی بازی. شاید به نظرم همون لحظه برخورد بازیگران دوباره تفتیش کرده می شود. عیناً همین حالت است. خب ضربه جریمه‌ای آغاز شد. فرصت برای فوتبالبازان پرواز بود اما بی نتیجه. پس با مرکز و باز هم خطا و این دفعه هم رسول فایزوف و این دفعه هم رمضان بختالیف رو از پای میافتونند. عموما وقتی که او در بازی مقابل دسته استقلال به میدان آمده بود و بازی کلا دیگر شده بود اندکی در بازی سرافشان معذرت وقتی در بازی سرافشان به میدان آمد رمضان بختالیف بازی پرواز دیگر شد و حالا ببینید باز هم در نقش اساسی برای به دست آوردن یک ضربه جریمه‌ای به نفع مهمانان رمضان بختالیف بود. این دفعه ضربه را نفر دیگر اجرا میکند. تبریز میرزاولیف. بیاید متوجه میشویم. اعتراض دارد قربانعلی بابویف که دیوار دفاعی خوبتر آماده شود. خب ضربه میرزاولیف رو میبینیم با پای چپ ضربه اجرا میشود اما بلندتر و حالا قربانعلی بابویف اعتراض میکند به هم دسته هایش که باید دیوار دفاعی رو خوبتر بسازند تا برای اون مشکلی ایجاد نشود. سام خوجایف هم این لحظه ها اعتراض دارد با هم دسته هایش دست پرورانش. اگر تماشابینان عزیز در فوتبال تاجیکستان رقابت پذیری زیادتر و زیادتر باشد حتی دسته های کمبه ها هم مبارزه خیلی خوب برند. برای مثال وقت سردار مقابل استقلال مبارزه بود هرچند آغاز موسم است اون وقت سطح مسابقه خیلی بالا می رود سطح بازیگران هم بلندتر میشه تجربه زیاد کسب میکنند و اینجا یک برخورد با اشتراکی بازیگری دسته پرواز و سردار صورت گرفت. عکس العمل دسته سردار. حالا بیا توجه میکنیم پرتاب از کناری میدان شاهین عباسیان ضربه را انتظاریم نوربایف فایزوف و توپ از میدان بیرون میشود. ادامه بازی و حمله فوتبالبازان دسته پرواز. به توجه میکنیم پس رو انتظاریم اما ضربه میزند دانیل لگانری گانگی تیم پرواز.
ва муваффақ намешаванд. Бозингарони тими Парвоз. حالا با توپ بازیگران تیم سردار بیا توجه میکنیم عکس الحمله حجی اکبر اوزاخوف با مرکزی میدان میاد چند وریانتی پاس دادن هست ارسال توپ به کناری راست حالا باز یک موقعیت دیگر شاهین عباسیون ابوبکر سلیمانوف پس اندکی دقیق نبود باز هم حمله فوتبالبازان دسته سردار اکنون عکس الحمله تیم پرواز باز یک موقعیت دیگر و اینجا هم موفق نمی شود لیگانری دسته پرواز دانیل کوکو دوان این بازیگر سال گذشته در رشته دسته ارتش هنرنمایی میکرد ولی چندان هنرنمایی خوبی او رو یا درخش خوبی او رو ما در حیاتی تیم دوشنبه ندیده بودیم ما همین عملکردی او در مقابل محافظتگری سردار باعث به صادر شدن خطا بود دقیقه 68 بازی حساب 2-0 با فایده میزبانان در دور سومی رقابت‌های لیگ اولی فوتبال کشور که اصلا بعد از تنفس بین المللی صورت میگیرد ماه اپریل سردار باز هم در دور سوم اولین بازی را برگزار میکند این دفعه در سفر مقابل تیم حاصلات و پرواز باشد در میدانش رگر تدز را قبول میکند بازی پرواز 5 اپریل است بازی سردار 3 اپریل و بعد از بازی دور دوم ما میدونیم که تنفس بین المللی است تیم ملی کشورمان هم با راهبری مربی سرب آمادگی خود را آغاز میکند و بازی با فیلیپین که روز 31 مارس صورت میگیرد خب اوت به نفع بازیگران تیم پرواز الکساندر موخین در نزد توپ است حالا پرتابی او راست به جریمه‌گاه دسته سردار بسیار پرتابی خوب هم انجام داد و تنها ضربه رو انتظاریم ضربه هم زده شد خطا توپ از پهلوی دروازه قربانعلی بابایف از میدان بیرون می شود در مورد رقابت پذیری متاسفانه سالهای اخیر نه همه دسته های ما رقابت پذیر هستند و حتی بعضی دسته های ما نمیتوانند یک موسم استوار بازی کنند این گونه حالت رو هم ما دیدیم و از همین خاطر همیشه در پایگاه چمپیونی استقلال موفق می شود هیچ دسته رقابت پذیر با استقلال نیست که ما بگوییم که واقعا همین دسته حالا میتواند نتیجه خوب دست آورد شاید امسال انجام شود چون که امسال تیاری دسته ها دیگر است خود استقلال هم آمادگی خود در خارج کشور برگزار نکرد هیچ خود را کلا دیگر نمود و موسم گذشته مخصوصا برای دسته وحش تجربه بود و امسال باید دیگر با این خطا راه ندهند آنها میتوانند یکی از مدعیان باشند
бахталиев рамазон ҳоло корти зард мегирад. эътироз мекунам ба довари канор. биёед мебинем. тела дод футболисти дастаи Сардорро ва ӯ ҳам эътироз дорад ки чӣ қоида вайронкуниро диданд. Тоҳир Муъминов ҳоло дастур медиҳад ба Рамазон Бахталиев. ҳоло ба бозингари осеб гирифтаи Сардор кӯмак расонида мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Сардор. бархурд сурат мегирад. ҳоло дар дақиқаи баъдӣ фикр мекунам рақобат андаке шиддати баландтар мегирад. Амаджон Шоев, Расул Файсов. Футболзони Сардор ҳоло нияти нигоҳ доштани ҳисоби бозӣ ҳам ҳастанд. нияти асосияшон ҳамин аст. офсайд инҷо ба қайд гирифта мешавад дар ҳамлаи бозингарони тими Сардор. Александр Мухин. идомаи ҳамлаи бозингарони Парвоз буд, вале дар ин вазъият ҳамлагари дастаи Парвоз Баҳодур Абдувалиев муваффақ нашуд. хуб, ҳамлагари дастаи Парвоз хеле камфаъол аст. Баҳодур Абдувалиев. зарбаи ҷаримавӣ. Баҳодур Абдувалиев бозингари ӯзбекистонӣ аст. 24 сола мебошад. ҳоло зарбаи Ҷурабоев ба ҷаримагоҳи дастаи Сардор. аксул ҳамлаи футболбозони Сардор. Аҳмадҷон Шоев дар маркази майдон пас ба канори рост. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба ин аксул ҳамлаи футболбозони Сардор. ин мавқеъи бисёр хуб. дарвозабон Далер Баротов бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад. хеле фурсати хуб буд барои бозингарони Сардор.
зарбаи кунҷи нест, аут. Шоҳин Аббосиён бозингари элонии Сардор ҳоло тӯбро ба бозӣ медарорад. Бобоев идомаи ҳамлаи дастаи Сардор. Як паси кӯтоҳ ҳам буд. Баҳодир Абдувалиев вале дар офсайд будааст ин футболбози ӯзбекистонӣ. Агар хотиртон бошад, ҳамин футболбоз чанд сол пеш дар тими клуби марказии вардиш Артиш буд. вале он қадар бозиҳои хуб ҳам дар ин даста уман анҷом дода натавонист ва бозингари асосӣ ҳам набуд ва баъдан рафт боз ба Ӯзбекистон дар дастаи фарду ҳунарнамоӣ кард ва инак боз дар чемпионати Тоҷикистон дар ҳайати дастаи парвоз бозӣ мекунад. Азизбек Султонов дар ҳайати дастаи Сардор омодааст. Шояд Некрус Зокировро иваз мекунад. Шояд خب اینکس دو تأخیرات می شود در ҳайати дастаи Сардор бозингери рақами 19 Азизбек Султонов ба ҷои футболбози рақами 11 Некрус Зокиров ба майдон ворид мешавад ва бозингери дигар ин Иброҳим Зокиров аст. Иброҳим Зокиров бошад ба ҷои Асилбек Норбоев ба майдон омад. ҳам гол ва ҳам паси головар дар бозии аввалинаш дар ҳайати асосии Сардор анҷом дод. ҳамин футболбоз бубинед, голи ӯ дар қисми аввал ҳисобро боз карда буд ва баъдан паси головараш бисёр олӣ буд. ҳам гол, ҳам паси головар аз ҷониби Некрус Зокиров ба қайд гирифта шуд. خب ادامه حمله فوتبالبازان دسته پرواز امامعلی احمدخان موقعیت بسیار خوب بهادر عبدوالیف ولی توپ رو میگیرن صاحبان میدان. پس به خط حمله سلطانوف بیا توجه میکنیم ابراهیم زاکیروف ضربه او و گل. حساب 3-0. بازیگر که چند لحظه پیشتر به میدان آمد با جای اسیلبک نوربایف حالا مؤلف گل می شود. گل سوم دسته سردار 3-0. شاگردان رستم خوجایف موفق می شوند. و واقعا هم سردار در بازی امروزه ببینید چگونه از جهت استفاده بردن لحظه های گلزنی خوب است. ابوبکر سلیمانوف حمله را آغاز کرد. پاسی گل‌آور به او تعلق دارد. دو پاسی گل‌آور دارد ابوبکر سلیمانوف در رقابت امروزه. با گل اول اینک و با گل سوم. قربانی بابایف کارت زرد گرفته است. عین زمان ده دقیقه دیگر تا انجام وقتی اساسی بازی باقی مونده است. آفساید.
Али Бобоев. حالا باز هم فوتبالبازان دسته سردار بخواهند که نتیجه بازی رو نگاه دارند و حمله ها رو انجام دهند. 3-0 این فکر میکنم کیفایی است. عموما پیروزی با کدام نتیجه نباشد برای تیم خود دسته کیفایی است. حالا سردار میدونید اگر این بازی رو هم بدون سر دادن گل جمع بست کند این یک کاری کلان خواهد بود برای دسته نوی لیگای اولی. پرواز سردار هر دو موسم گذشته در لیگ یکم بازی میکردن. پرواز چمپیون لیگ یکم شد. سردار زینه دوم رو به دست آورد. ولی در بازی‌های گذشته آنها هولبورگ را شکست دادند و راه خود را با این مرحله عموما با لیگای اولی هموار ساختند. زاکیروف، شاهین عباسیان، رسول فایزов، ابوبکر سلیمانов. جاکبر زاقов، احمدجان شایف، ابوبکر سلیمانов. بسیار همدیگر فهمی خوبی فوتبالبازان جوان در مرکز میدان. ادامه حمله دسته سردار رو میبینیم. یک فرصت بسیار خوب، ضربه را انتظار و گل. 4-0 اما افساید به قید گرفته می شود. دوستان عزیز، عزیزبک سلطانов موفق شد اما داور اشاره میکند که اینجا افساید. ولی به هر صورت باز میتوانند لحظه های تکرار رو ببینند که بازیگر تیم سردار افساید بود یا نه. خب حالا خلاصه برآوردن خیلی دشوار است. من فکر میکنم داور میتواند با یاردمچیانش گوش اندازد که در حجره داوران هستند که اونجا این لحظه ها مورد تفتیش قرار داده می شود. رستم نورماتوف است در ور همراه با یاردمچی خود و افساید بوده است. حالا برای پرواز خیلی دشوار شده اکنون. جاکبر زاقов دقیقه 84 بازی. جوراباєв، والошин. پرتابی بلند و اینجا امکانیت هست برای فوتبالبازان پرواز. داور اشاره میکند که بهادر عبدالولیев با خطا راه داده است. ابوبکر سلیمانov، ادامه حمله بازیگران سردار. بسیار پاس‌های دقیق. یکی از موفقیت دسته سردار هم همین است که با همدیگر پاس‌های دقیق انجام میدهند. دلیر براتوف و ضربه کنجی است. خب حالا میبینیم ضربه کنجی رو با اشتراک بازیگران سردار. ابراهیم زاکیروف در نزد توپ. پرتابی بلندیوم دروازه‌بان باز هم موفق می شود. وقت خیلی کم باقی مونده است.
خب بازی ادامه دارد دوستان عزیز. حالا باز هم فرصت برای بازیگران دسته سردار. ابراهیم زوکیروف партоби баланд ва имконияти бисёр хуб. эмомалӣ аҳмадхон аксол ҳамлаи дастаи парвоз. квеку, рамазон бахталиев, александр мухин, ҷурабоев. ҳоло бозигарони парвоз акнун бештар мехоҳанд тӯбро зери назорати худ гиранд, вале фикр мекунам душвор аст ҳатто ба се голи бозигарони тими сардор ҷавоб гуфтанд. баҳодур абдувалиев имконияти бисёр хуб аст. зарбаро мебинем. рамазон бахталиев зарба мезанад ё на ва муваффақ нашуд. хуб се таъхирот мешавад дар ҳайати дастаи парвоз. ба ҷои бозингари рақами 11 ин евгений ба ҷои александр мухин ҳоло бозингар ворид мешавад. таҳти рақами 20 далер маҳатов. на, бале ба ҷои мухин нест. хуб андаке шояд хато ҳам шуд. хуб бозингари рақами 17 муҳсин рустамзода ҳамлагар ба ҷои баҳодур абдувалиев. бозингари рақами 13 умед одинаев. хуб баҳодур абдувалиев, эмомалӣ аҳмадхон, бекҷон ҷурабоев иваз шуданд. муҳсин рустамзода, далер маҳатов, умед одинаев ба майдон ворид шуданд. идомаи ҳамлаи дастаи сардор. абубакр сулаймонов бисёр имконияти хуб аст барои тими сардор ва бенатиҷа ҳамлаи онҳо ҷамъбаст мешавад. хуб ду таъхироти дигар дар ҳайати дастаи сардор анҷом мешавад. бозингари рақами 21 баҳруман азимов иваз мегардад ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 23 ба майдон ворид мешавад. дар ҳайати дастаи сардор бозингаре ки аслан исмаш дар рӯйхат нест. хуб абубакр сулаймонов ҳам иваз шуд. раҷаббек хушвақтов онҷо ба майдон омад ва ин бозингаре ки таҳти рақами 23 аслан дар дархости дастаи сардор ҳоло ҳамин гуна бозингар навишта нашудааст. боз як хатои дигар. خب میبینیم داور چند دقیقه ایلوه میکند با وقت اساسی رقابت. حالا وقت اساسی هم پایان یافته ایستاده است. بهرمان عظیموف و بازیگر رقم 22 یعقوبجان احمدوف اینجا نوشته شده است، اما تحت رقم 23 اونجا بازیگر با میدان برآمد. خب اینجا باز اکنون یک نفر دیگر با میدان وارد می شود تحت رقم 78 محمد رجب قندوف وارد میدان می گردد.
дарати дастаи Сардор таҳти рақами 23 онҷо Бикмайкин ба майдон омад. Дӯстони азиз, вале мо тавре гуфтем таҳти рақами 70 навишта шудааст дар Сардор. хуб, рақами 44 Муҳаммад Исоқов тарки майдон мекунад ва таҳти рақами 78 Муҳаммад Раҷаб Қандов ба майдон омад. хуб, Идрис Бикмайкин таҳти рақами 23 нест, таҳти рақами 70 дар дархост навишта шудааст. ин шояд хатои техникӣ ам бошад. аз ҳамин хотир мо натавонистем дақиқтар барои бинандаҳо ин лаҳзаро шарҳ бидиҳем. аз 5 дақиқа илова шуда 1 дақиқа шалакай сипарӣ шуд. як бозигари дастаи Сардор инҷо андаки осеб гирифт. се дақиқаи дигар боқӣ мондааст. ҳоло футболчии рақами 13 дастаи Парвоз ҷароҳат бардошт. Умед Одинаев ки чанд лаҳза пештар ба майдон баромад. ҳисоб 3-0 то бозиҳои дигар Сардор метавонад ба зинаи аввали ҷадвал барояд. аксул ҳамлаи тими Парвоз. қоидаи бозӣ ба назарам муқобили Иброҳим Зокиров вайрон шуд, на муқобили Азизбек Султонов. зарбаи ҷаримавӣ бозигарони Сардор. Партов ба ҷарима гофт ва хато ба қайд гирифта шуд, вагарна имконоти бисёр хуб. Ту ба даст расидааст, ишора мекунад довар. Азизбек Султонов буд дар ин вазъият. биёед мебинем. На, бо даст уман тубро идора накардааст. Ту ба китфи ӯ расид. дуруст аст. Иброҳим Зокиров. имконияти навбатӣ барои Сардор. ва зарбаи кунҷӣ. як гол заданд, як голи дигар ҳам заданд. онҷо баъдан офсайд гирифта шуд. бозӣ метавонист ҳоло 4-0 бошад. Узоқов. партов ба ҷаримагоҳ. ҳоло зарбаи Шоҳин. легионери дастаи Сардор. Шоҳин Аббосиён. ҳоло як имконият барои тими Парвоз. вале чӣ гуна дар ин вазъият Гвеку Дуан Даниел муваффақ нашуд. боз як имконияти дигар. зарба зада мешавад. Александр Мухин буд. 5 дақиқа илова кардаи довар анҷом ёфт. ва ҳоло зарбаи кунҷӣ, фикр мекунам шояд баъд аз зарбаи кунҷӣ ҳам садоиштаки довар аз фарҷоми ин бозӣ дарак медиҳад.
خب شاید همون لحظه که حمله لحظه پرواز بود تفتیش کرده می شود. رمضان بختالیف در نزد توپ با جریمه گفت ولی خطا. و صدای اشتراکی داور تماشاگران عزیز از فرجام بازی دور دوم چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی درک می‌دهد میان تیم های سردار و پرواز که اینجا دسته میزبان با حساب 3-0 غلبه میکند با گل های نکروس زوکیروف، اسیلبک نوربویف و ابراهیم زوکیروف. مبارک باشد با ستاد مربیان سردار بعد این دسته و مخلصانش در یک بازی بسیار حساس آنها با حساب کلان 3-0 غلبه کردند. و اکنون دوستان عزیز ما و شما را باز رقابت های دیگر انتظار است. بگاهی امروز شما میتوانید رقابت کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند را تماشا کنید. بابا خالمزاده بودم تا گزارش من بعدم صحتمند و پیروز باشید. خیر.